బాహుబలి సెట్ చూసుకుంటూ అందరూ ముందుకు వెళ్ళాలి. ముందు వైపు నుంచి బర్డ్స్ అండ్ బటర్ఫ్లై పర్పుల్ బస్సెస్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంట్రన్స్. ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ అపోజిట్ సైడ్. ఇదర్ సైడ్ ఎంట్రన్స్. సెట్ का पीछे से एग्जिट. సెట్ చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. ముందు వైపు నుంచి వేరే బస్సెస్ ఉంటాయి. बस आ जाएंगे नहीं മോനെ ആ സെറ്റ് കണ്ടോടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ ആനയൊക്കെ നമ്മൾ ആ മഹിഷ്മതിയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അല്ലേ, ആ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്ന അല്ലേ. സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ആ കൊട്ടാരം പോലെ അല്ല, എല്ലാ പീസാക്കി വെച്ചിട്ട് പല സൈഡിലങ്ങ് ഇരിക്കുക. കണ്ടതേ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ, അവരാ അവസാനം വരുന്നില്ലേ ദേവസേനനെ വിളിച്ചോണ്ട്, ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്.